کو जुआ में डुबाने की कोशिश की जा रही है, झूठे चेहरे लाए जाते हैं, इसने इतने करोड़ कमाया, उसने उतने करोड़ कमाया। मैंने कहा अगर करोड़ों कमा भी लिया, आका इरशाद फरमाते हैं नंबर 1 उसमें बेनमाजी को दाखिल किया जाएगा, पहले नंबर पर उसमें जो जाएगा वो बेनमाजी होगा। याद रखना, हमारे वो भाई खुश हो रहे होंगे, मौलाना मैं तो 5 वक्त की पढ़ता हूँ। याद रखना उलमा मौजूद है, या ये उलमाए किराम के इल्मी मकाम और मर्तबे के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन किसी अच्छे आलिम से मसला पूछो, 5 वक्त की नमाज पढ़कर कोई नमाजी नहीं कहलाता। कान खोल के सुनना, उसकी वजह क्या है? 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन बेटे की शादी के मौके पे जानबूझकर नमाज तर्क कर दी, फुकहा फरमाते उसका शुमार भी बेनमाजियों में होगा। 5 वक्त का नमाजी है, किसी वक्त तिजारत की मसरूफियत में 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसका शुमार भी बेनमाजी में होगा। 5 वक्त का नमाजी है, किसी मस्जिद की मसरूफियत के अंदर बिला उज़्र शरई जो है 1 वक्त की नमाज जानबूझ करके तर्क कर दी, उसका शुमार बेनमाजी में होगा। एक बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सर में दर्द है, बिला उज़्र शरई जो है उसने नमाज को तर्क कर दिया, उसका शुमार बेनमाजी में होगा। आप कहेंगे सर में दर्द की वजह से नमाज नहीं छोड़ सकते, सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बुखार की इतनी शिद्दत तारी हुई और मरज़े विसाल में थे कि तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बज़ाहिर चल नहीं सकते थे, बज़ाहिर तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद नबवी शरीफ तक तशरीफ ले गए और वहां जाकर के नमाज अदा फरमाई। आपसे पूछना चाहता हूं, पूछा गया कि कब तक नमाज छोड़ी जा सकती है, तो फरमाया गया अगर वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता उसे बैठ के पढ़ना होगा, बैठ के नहीं पढ़ सकता इशारे से लेट के पढ़ सकता है तो लेट करके पढ़े, नमाज माफ नहीं है। और सुन लो, नमाज को छोड़कर मुसलमान होने का दावा करने वालों, नमाज को छोड़ करके जन्नत को अपने बाप की समझने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो अपने असहाब को बेनमाजियों की सोहबत में बैठने से भी मना किया। आका इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ए अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में न बैठा करो, क्योंकि जहां बेनमाजी होता है आसमान से उस पर लानत बरसती रहती है। अल्लाह अकबर, जिस पर लानत बरस रही हो, जिस पे लानत बरस रही हो खुदा की। अब आप मुझे बताएं, मुसलमान कहते हैं मौलाना हम पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में काटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाह किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पे लानत बरस रही हो, अगर वो ना पिटेगा तो कौन पिटेगा, वो ना कटेगा तो कौन कटेगा, वो ना तबाह होगा तो कौन तबाह होगा, उसका घर ना उजड़ेगा तो किसका उजड़ेगा? जिसने खुदा के घर को वीरान किया और उसको खुदा की गैरत का ख्याल न हुआ, फिर उनके घर न उजड़ेंगे। आज मुसलमान को कैरम कल्बों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को जुओं के अड्डों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को खेल और क्रिकेट के लिए टाइम है। क्रिकेट के मैदान सजाने वालों, क़यामत के मैदान की फिक्र भी तो करो, मैदान महशर की भी तो फिक्र करो। किस कदर खेलकूद में, ये दुनिया खेलकूद के लिए है, ये दुनिया लहवो लईब के लिए है, ये दुनिया टाइम पास के लिए है, ये दुनिया दिल लगाने के लिए है, ये दुनिया मौज मस्ती के लिए है, ये दुनिया ऐशो इशरत के लिए है। कहने वाले ने कहा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अकबर, मौत आनी है, मौत की लटकती हुई तलवार हमारे सरों पर पुकार पुकार कर कह रही है, ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, मोबाइल के नशे में डूबकर रातों दिन मोबाइल पर उंगलियां चलाने वालों, कभी कब्र की भी तो फिक्र करो। जिस वक्त रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, अगर तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर नहीं रहोगे, मुर्दा कहलाओगे। अगर तुम खतीब हो, खतीब न कहलाओगे, मुर्दा कहलाओगे। तुम अल्लाह अकबर, तुम अपने वक्त के वकील हो, जज हो, काजी हो, कोई हो, आपका
कोई मनसब हो, लोग क्या कहेंगे, मैयत उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को ले जाओ। हाय हाय क्या बेकसी और बेबसी होगी। अल्लाह अकबर। मेरे रब फरमाता है अपनी दौलत पर गुरूर और घमंड करने वालों सुन लो, अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं दुनिया से सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे, और कफन भी अगर अल्लाह राजी है तो कफन कफन है, और अल्लाह नाराज है तो वही कफन जहन्नम की आग बन जाएगा, वही कफन जहन्नम की चादर बन जाएगी। क्या हाल है लोगों का, लोग रातों की तन्हाइयों में पाप कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नमाजों के लिए फुर्सत नहीं। कितनी सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, खेलकूद के लिए टाइम है, गिबत के लिए टाइम है, चुगली के लिए टाइम है, हर बुराई के लिए टाइम है। जिस अल्लाह ने पूरी जिंदगी दी, जिसने टाइम को पैदा किया, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह के लिए टाइम नहीं। जिस कौम को अल्लाह के लिए टाइम नहीं, उस कौम का क्या हाल। इसलिए सुन लो, आज जो चाहे कर लो, आज जो चाहे कर लो, अल्लाह की अदालत करीब है, अल्लाह के फैसले करीब है। और अल्लाह फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब फिरौन को पकड़ते हैं तो दरिया में डुबा कर मार डालते हैं। तुम एक दो कंपनी के मालिक हो, 4-6 एकड़ खेत के मालिक हो, इतना घमंड। वो फिरौन और नमरूद बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक थे। अल्लाह फरमाता है हमने फिरौन की लाश को तुम्हारे लिए इबरत बना दिया। उसको ना आज तक कफन मिल सका है, ना आज तक कब्र मिल सकी है। एक म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है और उसकी लाश पुकार पुकार कर कह रही है अगर दौलत और ताकत के नशे में खुदा की गैरत को चैलेंज करोगे तो कब्र से भी महरूम रहोगे और कफन से भी महरूम रहोगे। अल्लाह अकबर। उसकी लाश को कुत्तों ने भी नहीं खाया, उसकी लाश को जानवरों ने भी नहीं खाया। मुसलमानों कहाँ हो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, रब की बारगाह में रुजू करो। कुरान कहता है कहाँ जा रहे हो, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, किसी और की तरफ ना दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। और सुन लो, किसी की भी तरफ जाओगे तो धोखा खाओगे। तन्हा मेरे रब की बारगाह है, अकेले मेरे रब की बारगाह है कि उसका वादा है मुजरिमों, गुनहगारों, पापियों, अल्लाह के दरबार की शान ये है कि खुद फरमाता है हदीस कुदसी में मेरा बंदा अगर चल कर आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ करके जाती है। आओ अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की तरफ आओ। तो अर्ज ये कर रहा था, सहाबे किराम के पूछने पर मेरे आका ने सलाम ने फरमाया वो जहन्नम की वादी, वो जहन्नम का हिस्सा, कौन सा जहन्नम का हिस्सा, अल्लाह अकबर, जिससे जहन्नम भी 5 बार एक दिन में पनाह मांगता है और जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे। 2 लोग उसमें रहेंगे। नंबर 1 बेनमाजी, अल्लाह हमारी हिफाजत। आका फरमाते हैं बेनमाजी को ज़कात भी मत दो, बेनमाजी को ज़कात भी मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक बार अपने असहाब से फरमाया, ये भी सुने, आज हर बंदा चाहता है कि मेरा मुकद्दर संवर जाए, है ना, मेरा मुकद्दर संवर, मेरा मुकद्दर संवर जाए। हर बंदा चाहता है मेरा मुकद्दर संवर जाए, मैं बदबख्त न रहूं, मैं महरूम न रहूं। लेकिन मेरे आका ने अपने असहाब से फरमाया, सहाबे किराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो। आका सहाबा से कहने दुआ करने के लिए, दुआ सिखा रहे हुजूर, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो कि अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, अल्लाह किसी को महरूम न करे, न कोई बदबख्त रहे न कोई महरूम रहे। सहाबे किराम ने अल्लाह अकबर अर्ज़ किया, आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। मुकद्दर के उरूज की दुआएं करने वाले,
اگر ان کو سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بدبختی کے لیے تیار رہیں. اور یہ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے، بدبختی اس کا مقدر ہے جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہیں، وہ محروم ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں. اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا ہے تو نماز کی طرف آؤ، مسجدوں کو ویران نہیں، مسجدوں کو آباد کرو. اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو آقا نے اس وادی کے لیے دو لوگوں کا نام لیا، ایک بے نمازی اور نمبر 2 فرمایا حرام لقمہ کھانے والا. وہ بھی اسی حصے میں جائے گا جہاں بے نمازی ہوگا، وہی لقمہ حرام کھانے والا بھی ہوگا. آج نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان، اور جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا بھی حال معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کم و بیش یکساں ہے. حرام سے کون بچتا ہے؟ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا، جن کے شراب کے دھندے بس وہی حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. جن کے جوؤں کے دھندے وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے، کوئی شک نہیں. میرے بھائی، کرانہ دکان پر اگر تو پھلی کا تیل بول کر اس میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو پوچھ اپنے علماء سے، یہ بھی تو حلال نہیں. جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دے کر تو تجارت کرتا ہے، یہ بھی تو حلال نہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے. کیا ہے گھر گھر کی کہانی؟ میری اولاد میری بے وفا ہے. میں کہتا ہوں کیوں بے وفا ہے؟ تو کہا میں تربیت نہ کر سکا. میں نے کہا آج سے 100 سال پہلے والے تو اتنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، تیرا بچہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہے، پھر کیسے وہ تیرا باغی ہے، وہ بے وفا ہے؟ کل تو ایک باپ تربیت کرتا تھا، آج تو 50 ٹیچر مل کے تربیت کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، کیا کیا سکھا رہے ہیں. پھر بے وفائی کیوں؟ اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا. اور ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ. اگر اولاد بڑھاپے میں لات مار کے گھر سے نکال رہی ہے، اگر اولاد غداری اور بے وفائی کر رہی ہے، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں یونیورسٹی، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں کالج سے، کہاں سے پڑھا؟ فلاں مدرسے سے، کہیں سے بھی پڑھوا لو. اگر آپ نے حلال نہیں کھلایا تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی وفادار ہو نہیں سکتی. جس کے خون میں حرام چلا گیا ہو پھر اس کو کوئی علم آپ کا وفادار نہیں بنا سکے گا. اپنی اولاد کو اگر وفادار دیکھنا ہے ان کے لیے حلال کا انتظام کرو، ان کو حلال کھلاؤ. کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا گر چکا کہ اللہ اکبر 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 50 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ابن حجر لکھتے اللہ پاک کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جو میری جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا. میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، پارٹنرشپ کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، وہ بھی جھوٹی قسمیں. آج جھوٹی قسموں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ سچی قسم کھانے سے بھی بزرگوں نے منع کیا. فرمایا سچی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، کیونکہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی سے برکت ختم کر دیتے. قسم بس جس پہ کھانا ہے زیادہ کھا سکتے ہو تو اپنے مذہب کی حقانیت پہ کھاؤ مسلمانوں، کیونکہ اپنے مذہب سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے سچی حقیقت مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس پہ پھر قسم اٹھا لو، یہ بہت سچا مذہب ہے. لیکن اپنے آپس کے جھگڑے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور پھر بات تو دیکھو اپنے بچوں کے مستقبل سے پیار ہے کہ نہیں؟ کتنی نادانی کرے گا انسان تو، کس قدر نادانی کا شکار رہے گا مسلمان تو. تیری غفلتیں آخر کس معیار پر جا کر کے رکے گی، کس گراف پر جا کر کے رکے گی؟ کتنا گراف گرائے گا، کتنا معیار گرائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ فرمائے کہ میں تیری 7 پشتوں کو تباہ کروں گا اگر تو جھوٹی قسم کھائے گا. مسلمانوں کچھ خیال ہے کہ نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا، اپنی اولاد کے مستقبل کا، اپنے پوتا پوتی کے مستقبل کا؟ اللہ اکبر. تو میرے آقا اور
اور ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی اس میں ہوگا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جس سے 5 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس وادی میں بے نمازی ہوگا، اور حرام لقمہ کھانے والا۔ اور یاد رکھیے حرام کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے جوا بھی حرام ہے۔ آج کل جوا کو بہت پرموٹ کر رہی ہیں حکومتیں، خاص طور پر جب بھی آپ تقریر سننے جائیں، نعت سننے جائیں، موبائل اوپن کریں یوٹیوب کی طرف تو بہت جوے کی اشتہار کی جا رہی ہے، لوگوں کو جوا میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے چہرے لائے جاتے ہیں، اس نے اتنے کروڑ کمایا، اس نے اتنے کروڑ کمایا۔ میں نے کہا اگر کروڑوں کما بھی لیا تو تباہ ہوا۔ ہمارے یہاں جوا میں جیت گیا تو جہنم ملے اور ہار گیا تو جہنم۔ آپ غور کریں، جس جوئے میں جیتنے پہ بھی جہنم، اور جیتنے پہ جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی، جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔